নমস্কার, CNN 24 সান্ধ্যকালীন সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সাথে রয়েছি আমি মাম্পি। আসুন দেখে নেওয়া যাক আজকের সংবাদ শিরোনাম। বিজেপি আসামকে অনুপ্রবেশকারী থেকে মুক্ত করবে, অমিত শাহ। 14 মার্চ শিলচর উড়াল পুলের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আজ কাছাড় জেলার হিলারা বুরুঙ্গা অঞ্চলে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হল স্টার সিমেন্টের নতুন সিমেন্ট কারখানা। এবারে সংবাদ বিস্তারিত। অনুপ্রবেশকারীকে একে একে বেছে বের করা হবে। বিজেপি আসামকে অনুপ্রবেশকারী থেকে মুক্ত করবে। প্রতিজন অনুপ্রবেশকারীকে ধরে তাদের দেশে নির্বাসিত করা হবে। কংগ্রেস তাদের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করছে। অনুপ্রবেশকারীরা অসমের জাতীয় নিরাপত্তা ও সংস্কৃতির জন্য হুমকি স্বরূপ। বিজেপির অধীনে অসমের সুশাসন চলছে। শুক্রবার ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাছাড় জেলার নাতানপুরে 6,839 কোটি টাকার ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম 2 প্রকল্পের উদ্বোধন করে জনসভায় একথা বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, ক্ষমতায় এলে বিজেপির প্রথম কাজ হবে আসামকে অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে মুক্ত করা। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা যাতে আসামে বসবাস করতে না পারেন তা সুনিশ্চিত করা। তিনি আত্মবিশ্বাসী যে দল 26 বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন আরও বলেন, আসাম দীর্ঘদিন ধরে অনুপ্রবেশকারী সমস্যায় ভুগছে। পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকার সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়নি। বর্তমান সরকার সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করে অনুপ্রবেশ রোধে ব্যবস্থা নিয়েছে বলে এদিন মন্তব্য করেন তিনি। आज एक प्रकार से वाइब्रेंट विलेज 2 की शुरुआत हो रही है और वाइब्रेंट विलेज 2 के माध्यम से हमारे सीमांत गांव के अंदर भारत के सभी गांव जितनी ही सुविधा करने का प्रयास और शुरुआत हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये पूरे बराक वैली के और आसाम के सीमांत जिलों में हर गांव के अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी वाइब्रेंट विलेज 2 के माध्यम से करने वाले हैं। मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज 1 कार्यक्रम में तय किया कि हर सीमा पर आया हुआ गांव आखिरी गांव नहीं है, भारत का पहला गांव है, भारत का पहला गांव है। और इसलिए आज हमारा ये गांव भी आज से पहला गांव बनने जा रहा है। और पहला नंबर सिर्फ सीमा से गिनती शुरू करे इसलिए नहीं है, विकास की दौड़ में भी असम के ये गांव पहला नंबर होंगे। हमारा असम 2 समस्याओं से घिरा हुआ था। एक समस्या आसाम में घुसपैठिए आसामियों के अधिकारों को छीन रहे थे। घुसपैठिया रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? एक कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा था। घुसपैठिए आसाम में घुसते गए, आसाम के युवा की रोजगारी, गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला। मगर आसाम की जनता ने 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की शुरुआत की और हमने सबसे पहले 5 साल में काम किया, घुसपैठ को रोकने का काम किया, रोकने का काम। और दूसरे 5 साल में हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने घुसपैठियों की कब्जाई हुई लाखों बीघा जमीन को खाली कराकर घुसपैठियों को हटाने का काम। अब तीसरी बार चुनाव आ रहा है। एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको वादा कर जाता हूं, कांग्रेस के शासन में घुसे हुए एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर वापिस भेजने का काम
हम करेंगे। আগামী 14ই মার্চ বরাক সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি 5 গ্রাম বরাপানি এক্সপ্রেস হাইওয়ের শিলান্যাস করবেন। ইতিমধ্যেই প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র মিলেছে। একই দিনে শিলচর শহরের বহুল প্রত্যাশিত উড়ালপুরেরও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। শিল্প এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের এই ধারাবাহিক পদক্ষেপে বরাক উপত্যকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নতুন গতি আসবে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার। প্ৰধানমন্ত্ৰী 14 তাৰিখে বৰাক উপত্যকাত আহিব। 5 গ্ৰামৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বৰাপানী হৈ গুৱাহাটীলৈ যিটো এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনিব, 4.5 ঘণ্টাত আমি গুৱাহাটী গৈ পাম। সেই প্ৰকল্পটো তেওঁ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। টেণ্ডাৰ হৈ গ'ল, ৱাইল্ড লাইফ বৰ্ডৰ ক্লিয়াৰেন্স হৈ গ'ল, লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ কামো বহুতখিনি আগবাঢ়ি গ'ল। ৰাস্তাৰ কাম এতিয়া আৰম্ভ হ'ব। 14 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিব। শিলচৰ ফ্লাইঅভাৰৰো কৰিব আৰু এক্সপ্ৰেছ কৰিডৰৰো কৰিব। এয়াৰপৰ্টৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ক্লিয়াৰেন্স যোৱাকালি আমি পাইছোঁ। এতিয়া হাতত সময় কম আছে। এনভাইৰনমেণ্টেল ক্লিয়াৰেন্স লোৱাৰ পিছত কেবিনেটলৈকে যাব লাগিব। আমি পূৰা এফৰ্ট লগাম। যদি নহয় আৰু এপ্ৰিলত ইলেকশ্যনৰ পিছত হ'ব, কিন্তু এফৰ্ট এটা থাকিব যে মাৰ্চলৈকে আমি পাৰোঁ নেকি। আজ কাছাড় জেলার হিলারা বুরুঙ্গা অঞ্চলে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো স্টার সিমেন্টের নতুন সিমেন্ট কারখানা। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হাত ধরে সূচনা হয় এই বহুল প্রত্যাশিত প্রকল্পের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অধ্যক্ষ পদ্মশ্রী সজ্জন ভজাঙ্কা, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর তুষার ভজাঙ্কা, সিইও প্রদীপ পুরোহিত, মন্ত্রী কৌশিক রায়, মন্ত্রী বিমল বরা এবং রাজ্যসভার সাংসদ কনাদ পুরকায়স্থ। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই প্রকল্পে প্রায় 600 কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে স্টার সিমেন্ট। বছরে 2 মিলিয়ন টন সিমেন্ট উৎপাদন হবে। এর ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 1000-এরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হবে। हमारे बराक वैली में स्टार सीमेंट एक बहुत बड़ा उद्योग लेके आए हैं। 2 मिलियन मेट्रिक टन सीमेंट यहाँ से प्रोडक्शन होंगे और लगभग 600 करोड़ रुपया का यहाँ में इन्वेस्ट भी हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो एडवांटेज असम में कमिटमेंट किया गया था वही आज फुलफिल हुआ है। বৰাক উপত্যকাত স্টাৰ চিমেণ্টে প্ৰায় 600 কোটি টকাতকৈ অধিক বিনিয়োগেৰে 2 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন এটা বহুত ডাঙৰ চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপন কৰিছে। তাক আজি মই উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু ৰাইজেও খুব ভাল পাইছে। বৰাক উপত্যকাটো উদ্যোগীকৰণ আৰম্ভ হৈছে। আজকের সংবাদ এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ।